पूर्वोत्तर भारतको सबैभन्दा ठूलो अनि आकर्षक मेला फूल मेला एकपल्ट फेरि सिलगढीमा सुरु हुन गइरहेको छ। सिलगढी कञ्चनजङ्घा स्टेडियममा सिलगढी हर्टिकल्चर सोसाइटीको तत्वावधानमा नर्थ बेंगल फ्लावर शो प्रदर्शनीको आयोजन गरिएको हो। मेला 15 फरवरीदेखि 20 फरवरीसम्म रहने बताइएको छ। अर्कोतिर मेलाको उद्घाटन सिलगढीका मेयर गौतम देवले गर्नेछन् भने मेलामा फूल फल बिरुवा अर्किड अनि क्याक्टसको प्रदर्शन गरिनेछ। सिलगढी हर्टिकल्चर सोसाइटीका सचिव प्रशान्त सेन, अध्यक्ष नान्टु पाल, उपाध्यक्ष बापी पाल अनि अन्यले सोमबार सिलगढी जर्नलिस्ट क्लबमा पत्रकार सम्मेलनमा फूल मेला बारे जानकारी दिएका छन्। आयोजकहरूले बताए अनुसार फूल मेलामा फूल अनि विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवा साथै घरेलु वस्तुहरूको दोकान पनि राखिनेछ। यसैगरी नानीहरूदेखि लिएर वयोवृद्धसम्मको नृत्य, गीत अनि कविता पाठको पनि आयोजना गरिनेछ। यसैगरी फ्यासन शो अनि ड्राइङ प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरिनेछ। फूल मेलामा कोलकाता, मिरिक, कालेबुङ र सिक्किम समेतका पहाडी अर्किड आदिको आकर्षण रहने जानकारी दिएका छन्। শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির 40তম পুষ্প প্রদর্শনী কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আগামী 15ই ফেব্রুয়ারি বিকেল 5টায় উদ্বোধন হবে এবং আগামী 20 তারিখ পর্যন্ত এই মেলা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে আমাদের ফুল, সবজি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রশান্ত সেন আছেন, তিনি বিস্তারিত বলবেন। আমাদের চেয়ারম্যান অনিল সাহা আছেন আমার পাশেই, এবং বাপি পাল আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, তমাল, অশোক এবং শান্তনু সহ তন্মিষ্ঠা সহ আমাদের কার্যকরী সদস্যরা আছেন। আমি আমার সম্পাদক প্রশান্ত সেনকে এই ফুল মেলার বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করছি।